This video is powered by Prince Hotel and Restaurant. आज जिला विजु जनता दल तरफ झारसुगुड़ा सहर स्थित एक घोरई होटेल रे एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। एही सांबादिक सम्मेलन रे झारसुगुड़ा पौर परिषद अध्यक्ष रानी हाथी, विजु जनता दलर जिला सभापति रवि सिंह, वरिष्ठ नेता तापस राय चौधरी प्रमुख उपस्थित रहिथिले। झारसुगुड़ा पुराना बसस्टाण्ड अंचल रे रेल विभाग पक्षरु एक ओभरब्रिज निर्माण हेबाकु रहिछि। तेबे पुराना बसस्टाण्ड उठिबा परे एठारे दोकान खोली निजर गुजराण मेंटाउथिबा दुकानी मानंकु रेल विभाग पक्षरु उच्छेद पई नोटिस आसीछि। एही प्रसंगकु नै आज विजु जनता दल पक्षरु एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। एही जमीकु झारसुगुड़ा पौर परिषद लीज रे नेथिबा बेले एपर्यंत एहा जमी रेल विभाग को हस्तांतर करा जाई नाही। आ एपरि परिस्थिति रे उच्छेद पाई नोटिस देबा बेनियम बोली विजु जनता दल पक्षरु अभियोग करा जाइछि। या सहित आगकु पार्पण आसुथबा बेले दोकानी मानंकु प्रथमे थैथान करा जाऊ एवं परे उच्छेद करिबा पाई मध्य दल पक्षरु रेल विभाग को एही सांबादिक सम्मेलन माध्यम रे कुहा जाइछि। जेहेतु सम्मुखरे आमर अच्छे पूजा फेस्टिवल से आम चाहूँ आगे दुकानी मान को थैथान करा जाऊ तार परे दुकान मान के भंगा जाऊ न तो आम आगामी दिन में राजरास्ता को देखु ये रेलवे अथॉरिटी यही जगटा को प्राय 2.5 एकर जगह म्युनिसिपालिटी को लीज देइतिला एवं से बस स्टैंड बना होता एवं से बहुत दुकानी रोजी रोटी आज 40 वर्ष है चली आसुँच एवं परवर्ती काल रे आमे लीज को बढ़ावाई झारसुगुड़ा पौर परिषद तरफ विभिन्न समय चिठी कराई रेलवे अथॉरिटी को एवं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्रीजुक्त स्वर्गीय नवकिशोर दास 2022 रे 2 खंड चिठी करते जे एटा को रिन्यू करा जाओ पौर परिषद के दिया जाओ सेटा को मेंटेन करिया पे गोटे सिटी बस स्टैंड करिया पे कलेक्टर मते अनुरूप आ गोटे चिठी टे करथिले रेलवे अथॉरिटी को किंतु से माने सेटा सुननांती एवं एबे से केस झारसुगुड़ा पौर परिषद गोटे केस करछंती सिविल कोर्ट रे एवं हाई कोर्ट रे भी करथिले। ए सिविल कोर्ट रे केस पेंडिंग अछि एवं आमे एबे जाए झारसुगुड़ा पौर परिषद एबे जाए जगटा को रेलवे अथॉरिटी को हस्तांतरित करि नांती सुतरां जो नोटिस देछि सेटा बेनियम नोटिस है एवं आमे कहूँ जे लोक मैंने जो मैंने रोजी रोटी चलाउछंती ताकू गोटे थैथान करा जाऊ एवं स्पेशली ये जो फेस्टिव सीजन दुर्गा पूजा दीपावली एवं अन्य जो फेस्टिव सीजन आई समय एमान को उत्थान कले से लोक मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन हे सुतरां विजु जनता दल तरफ जोरदार विरोध करावा आम फिर रेलवे कर्तृपक्ष को अनुरोध करूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कथा लगी इमिडिएट सल्यूशन बाहर कलापर सब दुकान बंद होकर पड़नी किसी दुकान बंद होकर पड़ी जो मैंने बस स्टैंड को ये करते किंतु किसी लोग एवं भी कथा लगतु एवं जब प्लानिंग करके देवे गोटे एग्रीमेंट करके दिंतु किसी कथा नहीं लेट देम टॉक आम तो किसी मना नहीं आम तो से मना करूँ किंतु अननेसेसरी भांगी परवर्ती काल रे थरे भांगी देला परे आ गोटे लोक से जगह बसवाटा भीषण डिफिकल्ट जितेबाला नवदास थे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री थिला बेले से रेलवे सहित आम गोटे कथबार्ता फाइनाली होता एवं से कथा कलेक्टर जानी जे सेठी बस स्टाण्ड जदि आम शिफ्ट करूँ नुआ बस स्टाण्ड को ताले एठी सिटी बस स्टाण्ड हेबो एवं से दुकानी माने रहिबे जो जगह ब्यारेक अच्छी ब्रिज तैयारी हेबो से जगहटा खाली करके से ब्रिज तैयारी करेंगे यहाँ से निष्पत्ति होता एवं तापरे से जगह जेहेतु म्युनिसिपालिटी लीज अच्छी विदाउट म्युनिसिपालिटी से जो लोक मान को नोटिस दे 15 दिन भीतर तुम मैंने दुकान खाली कर दियो आ तुमको ना आम जोरदस्त भांगी देवु कि उठे देवु जो हिसाब से से चिठी देते या ता विरुद्ध में आज आम जो प्रेस आपण डाकिलु प्रेस कॉन्फ्रेंस करा आम जनईदेक चाहूँ जे से यही सब कम रेलवे कर्तृपक्ष निवृत्त रहतु जोटा लीगली जोटा आईनगत कार्य हबार कथा से आईनगत कार्य करूँ आईन रे जातु एवं आम लोक मैंने गरीब लोक मान पक्षे आम निश्चिंत भाव रु विजु जनता दल आज अच्छी काली भी रो लोक मान भांग दुकान हटेबे से जो लोक मान को थैथान कौटी कर बर्तमान सारा भारत वर्ष रे जो आईन करा नगड़ा जानते
ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଲା ତାକୁ ଥଇଥାନ କରାଗଲା ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଜାଗା ଯେତିକି ନେବାର କଥା ନେଲେ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦୋକାନ ଉଠା ଦୋକାନ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଥଇଥାନ କରିବେ ଦୋକାନ ଦେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ ଅଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଏସବୁ କାମ ନ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି ଚାଲିଛି ସବୁ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି କୌଣସି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସେଠି ମାଟି ଗଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଇଟା ପଥର ମାଟି ଗେଟି ଏଟା ସବୁ ଦୁଆର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ କାମ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ ଓଭର ଦେଇନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମ ରେଲବାଇ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଚୌକିପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଗା ଦେଇଛୁ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଦିଆଯାଇଛି ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଟିଏମ୍ର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହଜାର ହଜାର ଦୋକାନକୁ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାନାଶାହୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ସେଇଟା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହୋଇଛି ତାପରେ ଆଉ ବିଟିଏମ୍ରେ ବି କୌଣସି ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଏନି ବିଟିଏମ୍ରେ ବି କିଛି 15 କି 19ଟା ଦୋକାନ ତିଆରି କରାହେଇକି ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର লিস্ট ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ସେମିତି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଟିଏମ୍ରେ ବି କୌଣସି ଜାଗା ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଥିଲା ଯେ କିଷାନ ଛକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଉଠା ଦୋକାନକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠିରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ ଯେ ଯଦି ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଥଇଥାନ କରିଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠେଇ ଦିଅ ଏଇଟା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ନ ରହିକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଆନ୍ତୁ। Prince Hotel and Restaurant, Main Road, Station Chowk, Jharsuguda. Visit for comfortable stay and quality food.